ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଅପେକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମହିଳା ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଲାଭର ସତ୍ୟତା ୟାକୁ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। କାରଣ ଆମେ ସବୁ ଅମୃତ କାଳ ଦେଇ ଯାଉଛୁ। ଅମୃତ କାଳରେ विकसित ओडिशा विकसित भारत आम जहाँ बनइबा उत्तरदायित्व से आज छात्र कालीर युवक एवं समाज दायित्व निर्वाह कर तेणु छात्र छात्री माने स्वाधीनतार सत्य उपरे पुंखानुपुंख भाव सत्यता जानापी मोर अलरेडी मुख्यमंत्री घोषणा करते एथर आम 28,000 यही वर्ष में आम 40,000 आउ कारण मेनिफेस्टो थिला 1.5 लाख नियुक्ति 1.5 लाख रु 28 वर्ष 40 दबू आग को अन्य